Ayan, si insan na yan. Sobra na dami na kamay niyan. More masala. Okay, masala. More paminta. Nilagyan niya na sibuyas. Nilagyan niya na luya. Nilagyan niya potato. Sobra na dami na kamay minsa. Sobra na sarap na yan. Si insan ko na yan. Okay, more masala. More toyo. Ayan na si insan. Nilagyan ni insan ng toyo. O yan, paikot tornado! Sobra na sarap na yung sik ko na yan. Sobra na sarap na yan insan. Tawan-tawa na mga insan ko na yan. Sobra na yan insan. Tornado na ni insan. Tununredo na insan. Tornado. Tornado! More potato! Sobra na dami na toyo yan insan. Di na yan makain insan. Okay. Binigyan na nan. Tinagyan na ng vinegar. Sobra na dami na kamay mo insan. Sobra na yan. 11 na yan sa aking 5 na sa kamay ko insan. Sa'yo 6. Tignan natin kamay mo insan. Wala na kunin na. Patignan mo. Sobra na dami na kamay si insan ko na yan. Sobra na yan insan. Di na kaya ni insan na yan. Sobra ka naman insan. Sobra na kadami kamay mo sa akin. 5 na sa'yo 6. Sobra ka talaga insan. Ayan si insan. More toyo. Potato. More potato. More masala. Wala bawang. Sobra na kagaling si insan. Sobra na yan si insan ko na yan. Umang kapansan sa mga panino. Panino daw. Ayan, kinamay na yan ni insan. Sobra na sarap yan insan. Wala na. Kinamay na ni insan. Naku naman insan. Sobra na talaga yan si insan. Sobra na. Di na makain insan. Ayan na si potato. Hindi ka dahil buteti na ni. Sobra na yan. Ay, sobra na ba si insan? Sobra na yung paninsan na yan. Sobra na sarap na yan si insan. Sobra kinamay na ni insan. Sobra na talaga yan. Sobra na yan. Sumusobra ka na. Sobra na rin yung kamay mo. Sobra na pikit yung kamay mo isa. Sobra na isa. Lagpas ako 5. Ikaw 6. Isa. Sobra na dami na kamay yan. More potato. More masala. Kinamay mo na insan. Okay, pinaikot-ikot insan ko na yan. Sobra na galing si insan na yan. Sobra na yan insan. Dinagyan niya na ng kwan. Ano yan? Adobo. More. Wala yan potato. Wala yan adobo. Kamay-kamay ni insan. Kinamay na ni insan! Tornado! Sobra na talaga insan. Sarap na yan insan ko na yan. Sobra na si insan ko na yan. Sobra na galing magluto ni insan. Grabe ka talaga insan. Potato? More potato? Kuha namin. Ano ba yan si insan? Wag ka man yan insan. Inya ba? This is siya bawang. This is siya garlic. More garlic. Dar maka di niya makan di minaw daw na bawang. Sobra na galing si insan ko nilagyan niya na bawang yan. Nilagyan na bawang yan. Ayan, kinamay na yan ni insan. Sobra na sarap yan si insan ko na yan. Wala na yan. More masala, more bawang, more sibuyas, more luya. Sobra na galing si insan. Sobra na dami na kamay mo insan. Sobra na galing si insan na yan. Okay na yan insan. Okay na yan. Sobra kadami na yan insan. More bawang. Bunta bagi berani mo sa tahan na dali patakra. Sobra na kasarap na mag-marinate si insan. Bihira ka talaga insan ko na yan. Sobra ka talaga. Kinamay na ni insan. Sobra na yan. Okay na yan insan. Di na makain yan. Sobra na dumi na kamay niya insan. Sobra na gyabo mo na. Ang gyabo mo na insan. Mga pamadi makain ng tasir. Hindi yung gasan.